ये दोस्तों bs6 बाइक XL 100 हैवी ड्यूटी। और देखिए दोस्तों, इसका फ्रंट शॉकर है जो रिपेयर करना है। ये शॉकर खराब हो गया था और चलिए आपको रिपेयर करके दिखाते हैं। ये शॉकर में ही ऑयल सील होता है, यही ऑयल सील खराब हो गया था इसमें, और इसको हम ये भी लगाएंगे। ये भी कट गया था मोजा। चलिए आपको वीडियो में जानकारी देते हैं, आइए। देखिए दोस्तों, ये शॉकर लेक है, इसी को हम ये फिट करेंगे। शॉकर पूरा शॉकर का सामान इसी में है। अब चलिए आपको एक एक करके फिट करके आपको दिखाते हैं। देखिए